বীরভূম জেলা প্রাক্তন সৈনিক কল্যাণ সমিতি কোটাসুর শাখা কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হলো আজ। বীরভূম জেলার আর্মি, এয়ারফোর্স, নেভিতে যারা ছিলেন তাদের রিটায়ারমেন্টের পর বিভিন্ন রকম সমস্যা থাকে, আর সেই সমস্যার সরকারি লেভেলে সমাধান হয় না। সেই জন্য প্রাক্তন সৈনিকেরা সেই সমস্যা মেটানোর জন্য একটি কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন কোটাসুরে। এখান থেকে প্রাক্তন সেনাবাহিনীদের বিভিন্ন রকম অফিসিয়াল কাজ, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোনো অসুবিধা মেটানো ছাড়াও বিভিন্ন রকম কাজ হবে কোটাসুরের এই অফিস থেকে। আর সেই অফিসে মাঝে মধ্যেই ভিজিটে আসবেন পানাগড়ের ক্যান্টনমেন্ট থেকে আর্মি অফিসাররা। উল্লেখ্য, ময়ূরেশ্বর ও সাঁইথা ব্লক এলাকার প্রায় 108 জনের সদস্য নিয়ে বীরভূম জেলা প্রাক্তন সৈনিক কল্যাণ সমিতির শাখা কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হলো। আর সেখানেই প্রাক্তন সৈনিকদের মধ্য থেকে একটি বিল্ডিং এর ফিতে কেটে নতুন অফিস করে সেই কার্যালয়ের শুভ সূচনা করা হলো। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সেনাবাহিনীরা সহ তাদের পরিবারের লোকজন ও কোটাসুর এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। আজ জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও উদ্বোধনী সঙ্গীত গাওয়ার পাশাপাশি ফিতে কেটে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। ঠিক তারপর একে একে বিশিষ্টজনদের বিভিন্ন মন্তব্যের পাশাপাশি এগোতে থাকে আজকের এই অনুষ্ঠান। তবে এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সকাল থেকে বৈকাল পর্যন্ত ব্যবস্থা ছিল হেলথ চেকআপেরও। তবে এবার জানাবো কি কি পরিষেবা পাওয়া যাবে বা কাদের জন্য নতুন করে এই কার্যালয়ের উন্মোচন করা হলো সে বিষয় নিয়ে। সমস্ত সদস্যগণকে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ দিয়ে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। এই যে আজকে আমরা যে জায়গায় পৌঁছেছি, এই জায়গায় পৌঁছাতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে, অনেকের কাছে আমাদেরকে যেতে হয়েছে, বিশেষ করে ভিডিও সাহেব, সভাপতি সাহেব। আজ আমরা একটা গর্বময় ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে পেরেছি। এটি শুধুমাত্র একটা हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, थोड़ा सा बोल लेते हैं। सब कहीं मतलब फौजी है, ठीक है। मैं बात ऐसे है कि मेरा घर पे ज़्यादातर उर्दू और हिंदी ज़्यादा चलता है, ठीक है। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, सबके प्रथमे আমি জানাই পুরো কমিটিকে এবং যতজন এই হলে আছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ। কেননা কি এই অনুষ্ঠানটি মানে এই প্রোগ্রামটি সাডেনলি হয়নি। আপনারা যখন থেকে ওই বিল্ডিং রেড করেছিলেন তখন থেকেই আপনাদের মাইন্ডে ঘুরছিল কি যেন আমরা একটা স্থায়ী ঘর পাই। যাই হোক, এত শর্টকাটে আপনারা এত এগিয়ে গেছেন আমি ভাবতে পারিনি। আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে, আপনাদেরকে, পুরো কমিটিকে। আর সবচেয়ে মেন যে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সাহেব যিনি দিল্লিতে থাকছেন, ওখান থেকে মানে পুরো মানে প্রচারণ করছেন। एंड मेन रीढ़ का हड्डी जो है हमारा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट मनोज घोष साहब, इनके लिए थोड़ा तालियां, क्योंकि ये बहुत ही सराहने के आदमी हैं जो कि हर काम आप रात में हो दिन में हो 24 घंटा में जब भी आपको याद करें उसी समय वो मिलते हैं। कितना भी रात हो कितना भी दिन हो वो हर समय में वो मिलते हैं और इतना ही बढ़िया से आप लोगों को समझता है और समझाता है एवरी साइड से। मैं खुद ब खुद बोल रहा हूँ कि मैं साहब को जब भी मैं फ़ोन किया हूँ, और आप लोग भी जानते होंगे कि मैं शायद आप लोग वो भी जानते होंगे मैं इससे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था। कारणवश मैं पहुँच नहीं पाया, लेकिन अभी मतलब कि प्राक्तन हो गए हैं। हाँ, खैर इसके लिए कोई मेरा गम नहीं है, क्योंकि मेन मोटो जो है मेरा काम, मैं काम से मतलब रखता हूँ। हाँ, चाहे कोई पद मिले या न मिले उससे कोई मतलब नहीं है। घोष साहब का साथ हमेशा मैं छाया बन के रहता हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सामने है, साहब से पूछ सकते हैं। इतना ही मतलब कि जो भी बोले उनके लिए हमारे लिए बहुत ही कम है। मैं ज़्यादा मतलब कि कुछ नहीं बोलूँगा, इतने ही समझ लीजिए कि रिटायर होने के बाद में बहुत सारे परेशानी है, क्योंकि ये जो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो बताया हकीकत में सही है। क्योंकि पहले
हम लोग क्या करते हैं कि सीट रोल वगैरह चेक नहीं करते, क्योंकि काम से मतलब रखते हैं। क्योंकि सीनियर जो होते हैं दबाव डालते हैं सिपाहियों का ऊपर, ऐसी दबाव डालते हैं कि ये जो ऑफिस है, ऑफिस के नज़दीक में जाने का मौका नहीं देते, समझे। एंड टाइम में 3 महीना जो रह जाता है उसको बोल के आप डॉक्यूमेंट फिट करो, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो, छुट्टी जाओ, ये करो वो करो, करने के बाद में लास्ट में देखा जाता है फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। हमारे जो महिलाएं बैठे हुए हैं, आप लोग एक अर्धांगिनी है, आप लोग का बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हमारे से बीता हुआ है और बीत रहा है, समझे। क्योंकि हम हमेशा ही अपने परिवार को समझाता हूँ, इसीलिए आप लोग भी समझिएगा। और जो दोस्त कहीं दूर में है, इस संस्था में नहीं आए हुए हैं, इस अनुष्ठान में नहीं आए हुए हैं, इन लोगों को भी समझा दीजिएगा। क्योंकि कोई चाह रहे हैं कि मेरा तो बच्चा बड़ा हो गया है, मेरा कोई मतलब नहीं है इस अनुष्ठान में आने का, इस संगठन में आने का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका जो पड़ोसी है वो खुदा न खास्ता कुछ कैजुअलिटी हो गया तो उसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। उस जानकारी के लिए आपको बोलते हैं कि सबसे पहले आप आइए और आकर के इस संस्था में भाग लीजिए, ताकि आप उसका हेल्प कर सकते हैं। मेरे पे बीता हुआ चीज़ आप लोग को बोलते हैं कि जो एक दोस्त मेरा बगल वाले मतलब कि इंतकाल कर गया, और उसके साथ साथ उसका डॉक्यूमेंट बहुत सारे मतलब की गलत था। 1 महीने के अंदर मेरे को चैलेंज दिया हुआ था देखने, लेकिन उस चैलेंज को हमने मतलब कि प्रॉमिस करके हम कि देखता हूँ होता है या नहीं। 1 महीने के अंदर अंदर मतलब उनका पेंशन चालू कर दिया, समझे साहब। क्योंकि उसको भरोसा था, मैं जो भी काम करता हूँ उसको मालूम है, और कोई भी क्यूरी होता है, कमी होता है, मैं सेक्रेटरी साहब से मतलब कि पूछ लेता हूँ कि साहब ऐसी नहीं ऐसी हुआ, तुरंत वो जवाब देते हैं। যাই হোক, আমি বিশেষ কিছু আর বলবো না, क्योंकि সময় কম আছে। আরও অতিথি সাহেব আছেন, তো নেক্সট বার বলবেন। তারপরে লাস্ট আমাদের সেক্রেটারি সাহেব, জেলা সেক্রেটারি সাহেব বলবেন। তো আমি আপনাদের সকলকে আবার পুনরায় অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আমরা দূর দূর থেকে এসেছি, একটু কষ্ট হয়েছে। আমার তো মনে হয় কি আমার চাইতে দূরের আপনারা কেউ না। যাই হোক, আমার কোনো দুঃখ নাই, আমি খুব খুশি, প্রচুর খুশি, বুঝলেন। কেননা কি এই শর্ট টাইমে আপনারা এতটা করেছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ। এগেন আমি পুরো কমিটিকে এবং পুরো হলের সকলকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। ধন্যবাদ। আমরা কিডনির সমস্যায় ভুগছেন, মানে কিডনি স্টোন, রেনাল স্টোন, প্রস্টেট সমস্যা, প্রস্রাব কম হওয়া, পা ফুলে যাওয়া, প্রস্রাবের সাথে রক্ত পড়া ইত্যাদি, আর চিন্তা নেই। চেন্নাই থেকেই দুর্গাপুরে আসছেন ডক্টর অরুণ কুমার বালাকৃষ্ণন 13 এবং 14 জুন, যিনি অলরেডি 40 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। শুধু তাই না, ডক্টর নবীনাথ মোহনজিও আসছেন। আপনারা যে কোনো সমস্যার জন্য আজই যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে, অথবা চলে আসুন ওম ডায়াগনস্টিক সেন্টারে, যেটা আছে দুর্গাপুর সিটি সেন্টার, বেঙ্গল অম্বুজা হাউসিং কমপ্লেক্সে। এখানে প্রত্যেক মাসেই ডক্টর অরুণ কুমার বালাকৃষ্ণন এসে থাকেন। তবে এই জুন মাসের জন্য আপনারা আজই ফোন করে নাম নথিভুক্ত করে নিন।